আমাদের আপনারা সবাই অবগত আছেন যে আমাদের আদরণীয় ক্রিস্টোফার তিলকজি আমাদের এই রাজ্যের নবনিযুক্ত উনি প্রভারী। উনি ত্রিপুরা সহ মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং সিকিম এই 4টি রাজ্যের প্রভারীর দায়িত্ব নিয়ে উনি কাজ করছেন। জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের যিনি ইনচার্জ গিরিশ চোরাঙ্করজি, ওনাকে এই রাজ্যে প্রতিটা জেলায় সফর করে জেলা নেতৃবৃন্দ, ব্লকের সভাপতি এবং ব্লক নেতৃবৃন্দদের তাদেরকে নিয়ে পর্যালোচনা করে তাদের সাংগঠনিক যে ত্রুটি বিচ্যুতি, সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই ইতিমধ্যে উনি ধর্মনগর জেলা, কৈলাসহর জেলা, গতকালকে আমবাসা জেলায় উনি মিটিং করেছেন। আজকে আমাদের সাংগঠনিক তেলিয়ামুড়া জেলার সভা এই কোয়াই জেলা কংগ্রেস অফিসে এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমাদের কংগ্রেস দল সারা দেশ জুড়ে বেরোজগারি, মূল্যবৃদ্ধি, বিভাজন, বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। মল্লিকার্জুন খার্গেজি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি, আমাদের জননায়ক প্রিয় নেতা রাহুল গান্ধীজি সারা দেশ জুড়ে যে জনজাগরণের জন্য ভারত জোড়ো যাত্রা, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা, এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের মানুষকে যেমন উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন, জাতীয় কংগ্রেস একটা সারা দেশে বিকল্প শক্তিরূপে ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের স্বৈরাচারী শাসন, তাদের বিভিন্ন দুর্নীতি, সারা দেশ জুড়ে তাদের যে অপশাসন, এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্রিস্টোফারজি আজকে রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। উনি বিগত 3 দিন ধরে বিভিন্ন জেলা সফর করে জেলা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। কংগ্রেস দল এই রাজ্যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, জনস্বার্থে আন্দোলনমুখী হয়ে কংগ্রেসের যে সংহতি পদযাত্রা, হাজার হাজার মানুষ এই সংহতি পদযাত্রায় পা মিলিয়েছে। কয় জেলাতেও আমরা এই কর্মসূচি করেছি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একটা উন্নয়নশীল সরকার গঠন করার লক্ষ্যে এবং সাম্প্রদায়িকতা, শান্তি, সম্প্রীতি সেগুলি যেন কোনো বিভেদকামী শক্তি মাথাচাড়া না দিয়ে এটা নষ্ট না করতে পারে, দুর্বল না করতে পারে ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ত্রিপুরার পরম্পরা বজায় রাখার জন্য আমাদের কংগ্রেস দলের এই অভিযান এটা চলবে। आगामी दिन जनस्वार्थे लड़ाई हो। हम जिला जिला घूमने के लिए शुरू किया। कांग्रेस आइडिया बहुत ज़रूरत है त्रिपुरा के लिए। कांग्रेस संगठन अभी मजबूत करने के लिए हम और हमारा पीसीसी अध्यक्ष दोनों फील्ड में घूम रहा है। हमारा त्रिपुरा में बहुत बड़ा समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरा पॉइंट है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये दोनों एक स्टेट में होता है, फिर उधर विकास के बारे में कुछ बोलने के लिए ज़रूरत नहीं। इधर राजनीति सिर्फ वायलेंस को ऊपर चला रहा। हमारा मानिक सरकार हो और मानिक शाह हो, दोनों वायलेंस का पकड़ के राजनीति कर रहा। ये राजनीति में महिला को और युवा को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। ज़मीन से ये मुद्दा बार बार आ रहा। 2 दिन का पहला हम लोग कैलाश्वर में था, उधर हमारा इलेक्टेड लोग ज़्यादा है। वो इलेक्टेड लोग यही बोल रहा, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है। इसका बारे में आप लोग पहला पत्रकार लोग भी इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ डेली एक एमएलए कुछ बात कर सकता है, एक चीफ मिनिस्टर कुछ बात करेगा, इसका पीछे आप राजनीति करेगा ना, जनता को कुछ नहीं मिलता। सो हम लोग
4 साल है आने वाले इलेक्शन के लिए, जो भी तो हो गया तो हो गया। अभी त्रिपुरा के लिए ये 4 साल में हम लोग क्या करेगा, पहला अभी हमारा चीफ मिनिस्टर क्या किया अभी तक ये प्रदेश में क्या किया है उसका बारे में हम लोग एक चार्जशीट रेडी करके हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट वो चार्जशीट को जनवरी महीना में 2025 जनवरी में रिलीज करेगा। फिर हमारा काम घर घर वो चार्जशीट को लेके लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उसी से वोट कैसा आता है, संगठन कैसा मत बुझाएगा, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। तो पहला हमारा मुद्दा है ये सरकार ये जनता के लिए कुछ नहीं किया, उसका बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का काम हमारा काम है। इसमें आप प्रतिकार भी हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, आप लोग डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।